Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovo je još jedan recap, treći po redu u ovom mini serijalu, jer radim svoju kuću, nemam mesta kada snimam, nemam ni vremena, tako da uhvatim ovako jedan trenutak da se vratimo na skillove karaktera koje sam već obradio. Svaki od karaktera sad po meni ima po 3 skilla minimum. Naravno neki imaju i po više jer ima dosta official, nekima sam po 1 davao, tako da, ali svaki ima minimum 3. Nekima sam pokazao te skillove u videima za tog lika, a nekima sam u međuvremenu dodao neke skillove ili izmenio ili tako nešto, pa da vas updateujem sa trenutnim statusom tih nekih špilova. Pa krećemo odmah epizodu sa Valonom. Valon u tom trenutku kada sam ja snimao epizodu imao ja mislim 2 skilla. Nisam siguran, možda i 3, ali eto sada kao što vidite ima 4. Špil mu nešto nisam menjao, ali i dalje se fokusira na Machine Union karte i uglavnom na ove mašina, kako se već kaže, i ove neke armor karte kao Metal Morph, Rare Metal Morph, Sekurasu Armor, Draining Shield i tako dalje. Znači to je njegova neka fora u Speed Duelu, jer naravno njegove karte još uvijek nisu urađene u Speed Duelu. Ja ću vam pokazati otprilike background kako izgleda, a onda idemo flipujemo jednu po jednu. Valon. You draw one less card at the beginning of the duel. During your main phase you can activate this skill. Pa flipujemo i to kaže Seal of Orichalcos. Seal of Orichalcos sam ubacio oko kao posebnu kartu, skill, za svakog karaktera koji će biti iz tog serijala koji koristio Seal of Orichalcos. Isto će da glasi, samo ću da menjam ovdje ime. Znači to će da bude Rafael, Darts, ne znam, Mai, Vival, Rex i ostali likovi. Pa ajmo da vidimo, kaže, when this card is activated, destroy all special summon monsters you control. You cannot special summon monsters from the extra deck. All monsters you control gain 5 to attack. Once per turn, this card cannot be destroyed by monster, spell and trap card effects, while you control 2 or more face-up attack position monsters. Your opponent cannot target your monsters with the lowest attack for an attack. Znači klasičan Seal of Orichalcos spell karta. Sljedeći skill, znači kaže flip this card when you activate this skill. Ovaj skill nije postojao u videu koji sam pravio za Valona. Naravno sve te videe možete naći na mom kanalu, pa vi malo potražite. Buster Armor sam ga nazvao. Šta kaže? Once per turn in your main phase you can activate these skills, but each once per duel. Okay, special summon one union monster from your graveyard in face-up attack position. Destroy it during end phase if it is still in your monster zone. Ovo je bukvalno da vratiš jedno union čudovište kako bi ekvipovo na neku od tvojih ovih mašina. Naprimjer, vratiš mašina Gear Frame, ekvipuješ ga na njega ili obrnuto. Tako da, to je svrha tog dela. A drugi deo skilla je discard one card. Set one Sekurasu Armor from your deck. Znači praktično diskarduješ jednu karticu da bi iz špila setovo jedan Sekurasu Armor. Što je veoma cool. I to je Buster Armor. To je to. Sljedeće dve karte su karte koje već postoje u tom videu i ja ih neću čitati jer već praktično postoji video o njima i neću da gubim vrijeme što se toga tiče. Praktično su iste, samo sam u ovom Reflect Armoru menjao pozadinu i art. To jest, pa da, samo pozadina. Sad je ona plava Speed Duel varijanta skilla. I to je to. Što se mene tiče, Valon je gotov. Idemo na sljedeći karakter, to je bio ovaj Beolski. Ovo je onaj kao extra deck. Karte koje bi on mogao dodatno da koristi u svom špilu. On je u vremenu kad sam snimao njegov video imao, ja mislim, 2 skilla, sad ima 3, kao što sam rekao.
I on vam je bio ovaj Moki Moki lik koji ima ferije, možda sam mu ovo ubacio u špilu među vremenu. Znači, eto, onako, lagani neki light fairy, odnosno većinski fairy deck. Ne mora baš light, imalo je tu raznih monstera. I to je to. Samo čas. Njegov originalni skill je Moki Moki Madness. Ja sam mu dodao 2 skilla, jedan sa ovom plavom pozadinom, jedan ovaj iz ovog seta pozadina, samo ova druga pozadina, da ga izbalansiram. Tako da, ajmo da vidimo Fairy Blessing, mislim da je ovo nov skill za njega. Čekaj samo zadnja strana, kaže flip this card over when you activate this skill. Flipujemo i kaže Fairy Blessing. You can use this skill twice per duel, but only once per turn. During your main phase, shuffle 3 monsters, including a fairy monster from your graveyard or banishment into the deck. Then draw 1 card. Nije loše da recykluješ neke Moki Mokije i bukvalno vučeš kartu. Tako da, cool, veoma cool. Ovo ja mislim, ukrao sam praktično ovaj efekt ovog skilla iz Duel Linksa. Tako da, mislim ne za njega, nije za njega vezan bio skill, nego je bio neki generalni, onako za više likova skill. I ovaj skill je već postojao u videu za njega, samo sam mu moguće promenio pozadinu, ali nisam ni ja više siguran. Tako da, evo iščitajte ako vam je potrebno. Pauzirajte. Pillow Energy. Naredni lik koga sam odradio posle Beolskog je Bonzić, brat. Kao što znate, Bonz ima mnogo skillova, oficijalno. Tako da, ovo je moj ekstra dekić. Neki malo sam ga boostovao, ne znam da li sam pokazivao te karte, ali iz ovog najnovijeg seta ubacio sam u neke karte kao što je Fissure. Tako da, evo mu ga King of the School Servants. Ovo je u ekstra deku i malo je sad zaštićena i ne koristim je jer je ovo malo skuplja kartica. Ali dobro, a ostale su mu znači za njegov deck, bukvalno zombi karte, School Servant i ima tu strategiju, ima njegove ove fusion zombije, tako da nije sad ne znam nija šta, ali je po meni onako anime fazon špil, baš je onako preslikan njegov špil plus ovi kako se zovu School Servanti. Ajde imamo što on ima sve tu, ovo je pravljen skill, znači imao je Servants of the Fallen King, Straight to the Grave, Call of the Haunted, Ectoplasmic Fortification, Zombie Master, Premature Material. To su znači njegovi oficijalni skillovi, a ja sam ga dogradio sa jednim još skillom koji kaže flip this card over when you activate this skill. Kaže Zombie World. Stavio sam u crvenu pozadinu koju sam počeo da dajem praktično svim negativnim karakterima. While you control a level 4 or higher zombie monster, all monsters on the field and in the graveyards become zombie monsters. Neither player can tribute summon monster except zombie monsters. To je bukvalno spell karta koja se zove Zombie World. Samo je nisam napravio kao spell kartu, nego kao običan skillić. To je to. Posle Bonza sam pravio video za Dark Magician Girl. Odnosno Mana. Ovo je Mana, ako niste dali, ovo je Dark Magician Girl i to je praktično jedna te ista osoba. Njen špil se sastoji od spellcastera, odnosno Dark Magiciana, Dark Magician Girl i fazoni na tu foru. Evo je Dark Magician Girl, Kuribo naravno i sve što se vrti oko toga. Valkyria, ne znam, Magic Kuribo. Ima tu svašta, ima dosta karata koje pominju Dark Magiciana i Dark Magician Girl. Dark Magician Curtain. Znači ima svašta, čak sam joj dao i ovo ritualno biće Magician of Black Chaos. Ajde da se podsjetimo njenih skillova. Ajde, ovaj prvi je bio at the start of the duel. Njemu sam promenio ovu pozadinu i art praktično ceo. The Dark Magician Girl se zove.
i to je nešto što boostuje čarobnicu za koliko Dark Magician Monsters imaš na groblju, može ti pomogne oko prizivanja rituala i tako dalje. Znači ovaj skill već postoji, samo eto možete detaljnije eto možda da ga pročitate još jednom, ali pogledajte i video u kom sam ga prvi put pokazao. Ovo ćemo zadnje. Dark Magic Inheritance. Ovaj skill sam također pokazao u videu, samo što eto sad sam promijenio opet pozadinu i art skilla. Znači once per duel in your main phase you can banish 2 spell cards from your graveyard, add 1 spell or trap card from your deck to your hand. Then that specifically lists the card Dark Magician or Dark Magician Girl in its text. Tako da ima dobrih forica tu da izvuče ona iz špila, ima dosta takvih karata. Ovu kartu ne znam da li sam pokazivao, mislim da jesam. Da ne bi smaro, mislim nije da je neki skill, više to je skill koji je i equip spell karta. Znači odrađeno je nešto na foru one njene spell karte što ekvipuje na čarobnjake, kako se zove, Ancient Spellbook nešto, Magic Formula, nalik na tu kartu, sa nekim dodatnim efektima. To je to. I zadnja karta je Dark Magician Girl. At the start of the duel, flip this card over. Kaže Magician's Apprentice. Stavio sam ovu mana skill. If you take a total of 2000 or more damage during a single turn, you can use this skill on your next turn. Special summon one Dark Magician Girl from your deck or hand. If you took 2500 or more damage on your previous turn, you can play one Dark Magician from your deck or hand instead. This skill can be only used once per duel. Znači praktično, ajde da kažemo Magic Kuribo, kroz skill. S tim što sam ovo ukrao sa Duel Linksa, ovaj skill od Yu-Gi-a. Bukvalno Yu-Gi ima ovakav skill. Tako da sam to napravio kroz ovaj njen skill manin. I mislim da je cool ispao. Sljedeće je Fontaine. Ovo je neki extra deck. Kad ovako stavim da znate da je to extra deck. Ona ima 3 skilla. I ovo je neki njen špil. Ja sam njoj zbog speed duela morao da napravim nešto što ona nije nikad igrala. Ovo je Fire čudovište i ova je zizancije. Mislim igrala je ona neke Fire-e, ali ne na ovu foru. Ona je igrala Burn deck, zato sam ja morao da joj prilagodim špil za speed duel da bude to neki kao direct attack i neki burn fazon. Ovo su njeni skillovi. A najvažniji i jedini skill koji bi joj značio nešto kad bi se igralo ono normalan speed duel, to je Anti-Cure Strategy. I to da se ignoriše prvi deo efekta, pošto praktično ne postoji karta koja bi, ja mislim u speed duelu, koja bi ovo, na koju bi ovo radilo. Znači, any effect or skill that would make your opponent gain life points, inflict the same amount of damage to them instead. Ima, znači, karata zapravo koje leče protivnika, a onda kroz ovaj skill bi to bio kao damage. Međutim, u njenom špilu to ne postoji nešto da healuješ protivnika, pa da mu to pravi damage, nego se koristi više ovaj drugi deo skilla gdje ti možeš da izvlačiš neke karte, da pojačavaš neka čudovišta i tako to. Znači ovaj skill je glavni skill i njega nisam ništa menjao osim pozadine. Međutim, kad se igra double up metoda, ono sa 2 skilla, obavezan je ovaj skill i jedan od ova 2. I sad ćemo da vidimo šta kaže, na primjer ovaj skill nisam pravio u videu, to jest nije bio u videu. Take your vitamins, to je zato što je ona ova, kako se zove, medicinska sestra. I kaže Fontaine skill, once per turn you can banish one fire monster from your graveyard. Your opponent gains life points equal to a level of that banished monster puta 100. Šta to znači? Znači kad bi igrali kao single, kako se kaže, speed duel, ne double up metodu,
ovaj skill bi baš bio onako bezvezan, znači što bi lečio protivnika. Jedina strategija, zato što banišeš svoje fire, da bi onog, kako se zove onaj boss, da bi Među da Eiza bio jači, ali realno to je glupost, nego se naravno sa anti-cure strategijom ova dva podudaraju i sve što ti zapravo radiš preko ovog skilla jeste burnuješ protivnika. I to je to. Također ovaj Greedy Cure isto je takva strategija, znači uz double up metodu ti ćeš moći ovaj skill da pretvoriš u burn damage protivniku i to je to. Znači ovo mi je jedini, da kažem, špijel i karakter koji ima najveću sinergiju, ja mislim, skillova, da mogu da burnuju protivnika, da rade dva skilla zajedno nešto protivniku, a da sam ih ja paravio. Tako da to je to. Idemo na sljedećeg karaktera kojeg sam radio, to je Pegaz, on kao Bonz ima brdo tih skillova. Znači on je igrao naravno ove njegove tunove, igrao je, ovo sam mu namjerno bacio jer mi liči na tuna. Igrao je ove neke njegove rituale, dark spellcastere i ostalo. Kako se zovu, relinguishta, da, i to. Tako da to mu je otprilike, ovo su karte koje sam mu ja dodelio. Ovo mu neki ekstra dekić. Naravno od ovoga može se napraviti 3 špila, realno može i tun špil, i mix špil, i relinguish špil, može svašta. Da vidimo prvo njegove oficijalne skillove, to su ime ih kako hoćeš. Millennium Eye, Mind Scan, Thousand Eyes, Spell, 2 komada iz 2 seta, Toon Mayhem, It's Toon World, znači to su njegovi oficijalni skillovi. A ja sam mu međuvremenu napravio još 3 skilla i možemo da krenemo sa Dark Toon Dimension, ovo sam već pokazivao. Ovo je neka ideja da bude, neću čitati, pročitajte, pauzirajte. Ovo je neka ideja gdje igramo Toon fazon strategiju, kao u animeu što je igrao prvo tune, pa onda se prebacuje na relinguishta. Tako i ova karta, znači kad se sjebe, kad se uništi, krećemo na drugu strategiju sa relinguishtom. Power of Creator, ona kaže ovako, at the start of the duel, flip this card over. I kaže, this skill can only be used twice per duel. Each time your life points decrease by 1000, you can activate this skill. Return one card from your hand to your deck and choose one of the following. Add one ritual monster or 1000 Ice Idol from your deck to your hand. Add one ritual spell or one polymerization from your deck to your hand. Znači, praktično, kad izgubiš hiljadarku, možeš da aktiviraš nešto od ova dva i to ti je fazon, aktiviraš Toon World, izgubiš 1000 životnih i imaš pristup da aktiviraš ovaj skill. Nije loše, stavio sam ovaj background iz Battle City-a, iako on nije bio više sa nama u Battle City-u, ali dobro. I zadnji Pegazov skill je flip this card over and you activate this skill. Welcome to the Duelist Kingdom. I opet ovaj crveni background što sam počeo da stavljam, zato što je to zlića. Lepo ovaj art nekako. Pegaz te poziva da dođeš u Duelist Kingdom. Kaže, if your life points are 2000 or below, apply the following skills. You can summon level 5 or higher Toon monster without tributing. Cost for activating Toon World is 0 life points. Šta to znači? To znači da Pegaz je upravo aktivirao Duelist Kingdom pravila. Kako to? Pa, znate da je u animeu on Toon World igrao, a da nije plaćao životne poene. To se povezuje i sa ovih 2000 životnih poena koje tek tad možeš praktično da aktiviraš ovaj skill. Tako da, mislim, to njemu pomaže da on ne izgubi duel tako lako, jer sa 2000 životnih bodova ti ako aktiviraš Toon World ti ćeš da se prepoloviš i pa sam ako ti protivno to uništi ti ne možeš sljedeći Toon World da aktiviraš, pa sam eto to anulirao. A što se tiče ovog summona level 5 or higher Toon monsters without tributing,
taj deo je bukvalno ono, u Duelist Kingdomu nisi mogao da pozivaš čudovišta. Mogao si da pozivaš čudovišta level 5 ili veća i da rokaš, ono, da igraš, ali dobro, nisu mogli da napadaju. Tako da i u ovom trenutku neće moći da padaju, jer napadaju zato što tu monstri praktično imaju tu limitaciju na sebi, da ne mogu da napadaju potez kad su pozvani. Idemo na sledećeg karaktera, da ne bi dalje dužili, to je Totani Ielos, koga malte ne 90% ljudi nema pojma ko je. On je neki iluzionista, kao kaže Wikipedia, i on je jedan od duelista iz Grand Championship pričice. Pojavio se u jednoj epizodi protiv nekog karaktera, ne mogu nije da se sad setim tačno kog, ne znam da li je pobedio niti izgubio. On nekako otprilike ovako izgleda. Šta sam uradio? Uzeo sam njegovu sliku sa Wikipedije koja je data i iz epizode i prošao kroz AI i on mi je generisao njegovu novu sliku koja baš liči na njega i to sam prisvojio. Šta je njegovo što je bilo već u videu koji sam pravio za njega, to je Seeing isn't always believing. To je ovo sa Illusion čudovištima, pošto je iluzionista, pravio sam Illusion deck. I to su znači Illusion Faceless Mage, ne znam, ovaj Wall of Illusion i to su praktično Illusion karte. Tako da ovaj skill se odnosi na njih. I to je to, ne bih ga čitao zato što možete svakako da pauzirate. Illusion Paralysis, ova karta je postojala i u tom videu, tako da i nju možete pročitati, ali za svaki slučaj, pošto ne znam da li sam je radio u videu, zaboravio sam, ajde pročitat ću. When you activate this skill, place 3 illusion counters on this skill. Once per turn, in your main phase, you can remove one illusion counter from this skill, then target one monster on the field. Targeted monster cannot attack while this card has illusion counters on it. To ti je to. I ova je karta nova za njegov skill i to je Beyond Illusion. Šta kaže? Znači, at the start of the duel, flip this card over. Once per turn, during your main phase, you can activate one of these skills. Reveal one illusion monster in your hand, place it on the bottom of the deck, then draw one card. Klasika, onaj neki speed duel skill koji ti daje da izvlačiš kartu, ako ti se nekad ne sviđa da je vratiš duel i to je to. I drugi je, once per duel, discard one card, then add one copycat or moisture creature from your deck to your hand. To je nešto ono da bude kao balansirano, pošto realno deck mu je ono katastrofica. Mislim, nije, dobar je dekić, sviđa mi se, ovaj Wall of Illusion zna da te baš onako, da te vrati nazad, ne razumeš. Tako da, kroz skill ti dodaje ovaj copycat i moisture creature koji su meni onako izgledaju kao neke iluzije, tako da to mi je cool. I to mu je to, znaš, nije sad neki prejak karakter, a i nije ni bitan karakter, tako da sastavio sam mu savršeno špil, tako to moglo da ispadne u speed duel. I imamo ovog tenisera iz GX-a koji njegov špil nije ni postojao, znamo samo da je koristio orb karte, sphere karte i onda sam mu napravio svirku riba, thunderball i tako ostalo te neke karte, smash karte neke vešao kao shell crush, night beam, hammer shot, half counter, znaš ono, i tako dalje. Šta se dešava sa njim? On ima 3 skilla, 2 sam bio pokazao, jedan je bio ovaj kao, kako se zove, Smash Ace, odnosno Smash As, kako bi rekli na naški, i to je karta bukvalno koju on igrao 3 puta protiv Jadena da bi Jadenu burnovo životne poene. Tako da sam ja tako nešto napravio i veoma je cool karta i zna da bude jaka, ali šta ćeš, to je takav špil, burn deck igrao. Juice je veoma cool karta, nisam ništa menjao, ja mislim, na njoj takođe, tako da možete pauzirati i pročitati, meni se ovo savršeno sviđa, zato što je novi koncept igre i nova win condition, tako da ono, juice, bukvalno, u tenisu, pošto je teniski špil. I tie break je najnoviji skill koji sam njemu napravio. Flip this card over when you activate this skill. Tie break.
Kaže, once per duel in your main phase, if your life points are lower than your opponent's life points, you can activate one of these skills. Increase your life points so you have the same amount as your opponent. Znači, bukvalno može se taj breakuješ sa protivnikovim životnim poenima da bude jednako, ili decrease your opponent's life points so they have the same amount of life points as you do. Znači, može čovjek da te prebije, ono da imaš 100 životnih i ti da ga usereš sa ovim skillom da mu smanji životne poene na 100. But to resolve this skill this turn, your opponent cannot take any damage to their life points. Tako da ne možeš da ga burnuješ, da aktiviraš ovaj skill pa da ga burnuješ, ili da burnuješ pa da aktiviraš ovaj skill. Znači, praktično ono, mora da razmisliš kada ćeš da odigraš. I zna da bude mnogo dobar, to jest težak skill da se pobedi. Ali, mislim, nije ni OP previše jer ima mnogo jačih skillova u speed duelu i oficijalnih i ovako. To je to što se tiče ovih 8 likova. Ja ću samo napraviti mini cut da vam pokažem još jedan skill od prethodnog videa. To je ovaj skill ovde. Chaz, kaže flip this card over when you activate this skill i kaže heavily armed dragon. I kaže Chaz, once per turn during your main phase you can equip from your hand, field or extra deck armed dragon monster you control with light machine monster that is one level higher than that armed dragon monster. Što znači, možemo da equipujemo level 3 armed dragona sa nekim od XYZ, V i W mašinama, pošto su oni level 4, a level 5 armed dragona možemo da equipujemo sa nekom od fuzije, ona je dupla fuzija, XY, YZ i tako dalje, pošto su oni level 6, i možemo level 7 armed dragona da equipujemo sa XYZ ili XYZ VW mašinom na armed dragona level 7. Apply following skill if the equipped armed dragon monster would be destroyed by battle or card effect. Destroy a light machine monster that is equipped to it instead. Znači, praktično dobili smo neku kao protekciju za armor dragone. I sa tim Chaza, pošto sam zaboravio skill da pokažem prošli video, ima tačno kombinaciju i Oyama arm dragoni sa XYZ, XYZ sa onim drugim skillom imaju kombinaciju sa Oyamama i sve mu je u krug. Sva tri dela špila mogu da se koriste kroz ove njegove skillove. I to je to što se ove epizode tiče. Udarite neki like, subscribe, komentar da ne bude ovo jednodimenzionalno, dajte neke ideje. A mi, čekaj čas, da vam pokažem trenutno stanje kuće, ovo gde radimo. Trenutno smo u izgradnji i onda snimam bukvalno gde stignem i zato nema standardnih videa. Imam brdo snimaka koje sam vam pripremio, to jest skillova i špilova, ali trenutno nemam gde da snimam, pa onda nađem mesto ovako gde mogu rukama da pokazujem i to je to. Imaću verovatno još jedan ovako recap video za još 8 karaktera, to bi bilo ovih prvih 32 špila koje sam uradio za speed duele, pa onda posle toga nadam se da ću negde naći mesto i da nastavimo dalje. Vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao!